सादर प्रणाम। आज आपण मानकु भगवत गीतार ओडिया अनुवाद पढ़ी सुनाइबी। अनुवाद कहले ओडिशार परम पूज्य आचार्य हरिहर दास, भागीरथी महापात्र, गोपबंधु चौधुरी। आशा आपण मानकु निश्चय भल लागिबो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता ओम तत् सत्। प्रथम अध्याय। अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युद्धकामी समुदाय। ममात्मने पाण्डुपुत्रे किकले कः संजय। संजय उवाच पाण्डव बारिणीभियो देखि दुर्योधन तेबे। आचार्य निकटे जाई कहिले विनय भावे। देख ए पाण्डुपुत्रंक बृहत सेना चाउणी। तपस्विष्यति सम्पन्न द्रुपद पुत्र वाहिनी। भीमार्जुन समशूर महेश्वास तनिथाट। महारथी श्रीद्रुपद जुजुधान श्रीविराट। धृष्टकेतु चेकितान विजयवन्त काशीराज। नरश्रेष्ठ शैव पुनि पुरुजित कुन्ती भोज। विक्रांत से चुद्यमनु उत्तमौजा विजयवान। द्रौपदेय सौभद्रेय महावीर सन्निधान। आम पक्षे विशिष्ट जे देख तांकु द्विजोतम। चिन्हाई कहिबी नाम जे सैन्य मध्ये उत्तम। कृपाचार्य भीष्म कर्ण आपण समितिञ्जय। अश्वस्थमा सोमदत्त विकर्ण वीर निश्चय। अन्य बहु सुरे ठुर मुलागी पराण पास। सर्वे युद्ध विशारद नानाजु शास्त्र प्रहरण। भीष्म विरक्षित आम सैन्य बल अपर्याप्त। पर्याप्त पाण्डु सैनी भीम बले सुरक्षित। सर्पदिगे विहोद्वारे यथास्थाने अवस्थित। परन्तु तुम्भरि सैन्ये भीष्म देवे संरक्षित। दुर्योधनं कहरस लागि वृद्ध सेनापति। भीष्म पिता महौचे शंख बाइले झटति। तदुत्तरे शंख भेरी तुरी गोमुख मृदंग। तुमुल शब्द सुविला भांजी यंत्र
ମନ୍ତ୍ର ଏକ ସଙ୍ଗ ତାପରେ ଦପୋଳ ଅଶ୍ଵ ସଂଯୋଜିତ ରଥେ ବସି କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ଦୁହେଁ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ହସି ଋଷିକେଶ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଧନଞ୍ଜୟ ଦେବଦତ୍ତ ବଜନ୍ତି ପଣ୍ଡ୍ର ନାମକ ଶଙ୍ଖ ଭୀମ ବାୟୁସୂତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବଜାଇଲେ ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ଶଙ୍ଖ ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ ସୁଘୋଷ ମଣି ପୁଷ୍ପକ ମହାରଥୀ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ସେ କାଶୀଶ୍ୱର ଯୋଦ୍ଧାବର ଅପରାଜିତ ସାତ୍ୟକୀ ଦୃଷ୍ଟ ଦ୍ରୁମ୍ନ ମତ୍ସ୍ୟେଶ୍ୱର ଦ୍ରୁପଦ ଦ୍ରୌପଦେୟ ସେ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୌଭଦ୍ରେୟ ମହାବାହୁ ଯେଝାର ଶଙ୍ଖ ବଜାନ୍ତି ବିଦାରେ ସେ ମହାଘୋଷ ଘାତ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ହୃଦୟ କମ୍ପାଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆକାଶ ତାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଚୟ କପିଧ୍ୱଜ ସବ୍ୟସାଚୀ ଘାତ ରାଷ୍ଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଧನುର୍ଧର ଦେଖି ଯେତେ ଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପାଦେ ଉଦ୍ୟତ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବୃନ୍ଦ, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମନେ ମନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।